warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bus Antusias. Hari ini kita agendanya kayak julukannya King Ramones di Gunung Tikar di DP 2 FTP. Corong bagus kan? Customer. Aduh, modul Alziva sama P3 berapa? P berapa mas? P3 di sini Hino RK belar CT 52 apa 52 bilang siji pilate cek panas. Tuhan bantu aku. Oh, bener
band.